Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Outgoing Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia mipasalig bagong building sa CCPO matukod bisan dili na siya ang mayor. Pagpaubos ni outgoing Cebu Governor Gwendolyn Garcia sa indirect contempt, way basihana. Kanhi Mandawi City Mayor Jonas Cortes nisang at og election protest sa Commission on Elections. 47 anyos nga rider og motor naligsan og dump truck sa South Road Properties, patay. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayre 47. Karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, outgoing Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia mipasalig sa kapulisan nga matukod yod ang bag-ong building nga gitukod sukad niadtong Pebrero ning tuiga. Kini bisan og dili na siya ang mayor sa syudad sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Bisan kutob na lang sa Hunyo 30, 2025 si Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia apan mipasalig kini sa Cebu City Police Office nga mapadayon na pagtukod sa 50 milyones pesos ka balor sila nga building nga unang gi-groundbreaking nini. Mato sa mayor nga bisan og bag-o na ang mayor sa Hunyo 30 padayon nga matukod ang upat ka andana nga building sa sulod sa Camp Sotero Cabahog sa Daan Gorordo Barangay Hipodromo tungod kay naa na kini notice to proceed ug doon na sab kini identified budget alang nini lagip na ang winning contractor. Dili lang kini mahinayon kun ang bag-o nga administration mo cancel sa kontrata o guman pa apan na mamahimong magatubang sila og kaso. Yes, definitely. Na may notice to proceed. We will have identified the budget for it. Na winning contractor. So they will have to proceed. Now, the only reason dili mo proceed is if the next administration will cancel the contract for some reason. But there will already be liabilities involved, no? And I don't want to go further to that, but once you bid the project, you award it, and then there is a notice to proceed, it means na anay budget, sakto na ang bidding process, na anay works and estimates, etc., etc., etc. So nga no dili man nato ipadayon. Tungod ni matud sa mayor nga dili mabalaka ang mga pulis sa dakbayan sa Sugbo. Gisaan sa mayor nga iyang monitoron ang pagtukod sa building gumikan kay nagsugod kini sa iyang administrasyon. Niadtong Pebrero 26, 2025, gipahigayon ang groundbreaking ceremony din gibanabana nga masugdan dayon ang pagtukod niini. Arnold Bustamante, CCTN News. Mga kanyang mitataw nga dalion ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang evaluation sa mga sakop sa gabinete aron subayon kinsa nga ngayang magpabilin alang sa presidente. Ikinahanglan nga way bisan kinsa sa mga kalihim nga nalambigit sa pagpangurakot. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. The honorable members of the cabinet. Teka, may laman pa ba yung kabinete ko? Who am I addressing now? Gibutyag sa Malacanang nga laumang mapadali pa ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang iyang paghukom sa kasamtangang mga sakop sa gabinete kung ipabilin ba sila o dili. Nisanong hinuon ang tanang mga cabinet secretaries sa mando sa presidente sa miaging adlaw ug nakapadala na sa ilahang courtesy resignation. Matud ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro nga bisan og wala mihatag og unsay timeline sa nahimong lakang mas padalion ni Marcos Jr. ang gihimo nilang evaluation. Sumapa niya nga magpabilin isip kadagkuan sa ahensya kung ang sekretary adunay maayong performance o wala gyud nangurap. Kinananusab dali makahimo og lakang
og dili magya-iya siyang pagtrabaho kung isgutan ang serbisyo sa gobyerno. Hinuon gikalipay sa pipila ka masakop sa Senado o sa Kongreso bahin sa nimong lakang ni Marcos Jr. aron lauman matud pa ang kabag-uhan sa mga serbisyo gikan sa managlaing ahensya ngadto na sa publiko. May numdumang usa sa mga nag-ugat sa kinalit nga desisyon sa presidente mao ang nahimong resulta sa nakalabay lang nga 2025 midterm elections. Gikan sa mga pambato ni Marcos Jr. sa pagkasenador, anara sa unom ang nakadaog ug nakasulod sa Magic 12. Daan ang nakita ni Marcos Jr. nga gikapoy na ang katawhan sa pamulitika maong wala nakauyon ang mga botante sa unsay gihimo na sa gobyerno. Karong hapon lang, gipaybaw ni Executive Secretary Lucas Bersamin nga magpabilin sa pwesto human wala gidawat ni Marcos Jr. ang iyahang courtesy resignation. Gawas niya, magpabilin ang kasamtangang mga kalihim ubos sa economic team sama nilang DTI Secretary Maria Cristina Roque, DOF Secretary Ralph Recto, NEDA Secretary Arsenio Balisacan, DBM Secretary Amena Pangandaman ug SAPIA Secretary Frederick Go. Matod ni Bersamin nga anam-anamon lang ang evaluation sa ubang mga cabinet members sa mosunod pang mga adlaw. Gian Navarro, CCTN News. Pagpamaligya sa tag 20 pesos matag kilo sa bugas magpadayon bisan paman sa gilaumang kabag-uhan sa mga sakop sa gabinete. Kini mao'y gipasalig sa kadagkuan sa National Food Authority human misusi sa mga bugas nga niabot dinhi sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Gian Navarro. Gisusi karong adlaw sa kadagkuan sa National Food Authority ang warehouse sa Dakbayan sa Sugbo diin gipahilo na ang 35,000 ka sakong bugas nga niabot gikan sa Occidental Mindoro. Gamito na mga bugas aron ibaligya ngadto sa mga priority sector sa kantidad gatag 20 pesos kada kilo nga may programa sa gobyerno. Gisiguro ni NFA Administrator Larry Lacson nga anagyod sa maayong kalidad ang mga bugas nga iapod-apod sa matag local government units aron makabaligya. Kinahanglan walay bukbok ug ana sa maayong kondisyon among matang sa bugas una pa mapalit sa mga kabus ug uban pa. As reported and as declared, kung ano yung mga stocks, yun talaga. Ang benting bigas meron. Ang aging stocks for our institutional government agencies na nangangailangan nito like BJMP, local city jails, and other institutions na may kailangan nito, yung aging stocks natin, okay din. All fit for human consumption. Gawas nga ana sa maayong dapit ang pagpayluna sa mga bugas, ipaubos usab kini sa laboratory test ug masuta akong luwas pa ba kining kaunon. May pasali ginon si Lacson nga magpadayon gyapon sa pagpamaligya sa baratong bugas bisan pa man sa nagpadayong evaluation sa tanang cabinet officials. Sanglit gitun-an man karon uban ang Department of Agriculture ang mamahimong implementation sa tag 20 pesos kada kilong NFA rice nga mahimong paliton pohon sa kinabag-ang katawhan. Whoever the secretary is o kung mag-shake up man, siya ang Pangulo, tuloy-tuloy po yan. On the part of NFA, kahit man po sino ang maupo, nandyan na po ang sistema niyan. Nagsunod usab ang pagapod sa mga sinakong NFA rice ngadto sa mga kalungsuran, ilabi na nga naka-order na ang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ug igo nga stocks. So all in all, pag ma-serve natin ito, maging 10,795 bags yung ma-issue natin. Sir, anong LGU po ang turnover natin today? We have Pinamungahan, Midilin, Katmon, Tabugon, Talisay, and San Fernando. Gawas sa Sugbo, laom ang mapaymuslan sa ubang bahin sa Visayas ug Mindanao ang mga sinakong NFA rice gikan sa Occidental Mindoro nga gipaylo na ron sa NFA warehouse. Magdepende lang inuon kini kung pila man ang gigahin sa kada rehiyon hangtod sa LGU subay sa nagpadayong implementation sa programang P20 Benteng Bigas meron na. Gian Navarro, CCTN News. Gitataw sa Legal Counsel ni outgoing Cebu Governor Gwendolyn Garcia nga way igong basihanan aron ipaubos si Garcia sa indirect contempt. Subay kini sa show cause order nga giluwatan sa ombudsman nga si Samuel Martires ngadto kang Garcia tungod sa giingong pagbaggahi sa preventive suspension order sud sa 6 ka buwan. Matod ni Attorney Alex Avisado ang gipugan sa Court of Appeals ang pagsuspenso sa ombudsman kang Garcia tungod sa gilotang temporary restraining order.
Apan mahimong makapahimos sa uban nga mga legal remedies si Garcia aron makadipinsa sa reklamong giduso ni Moises Garcia di Parini bato kaniya. May kalabutan ang mao nga preventive suspension sa giingong quarrying sa Mananga River. Daan nang gitataw sa mga abogado ni Garcia nga ang Kapitolyo kung matod pa og ang Kapitolyo nga disilting lang sa sapa ang gibuhat sa miaging tuig. Hapit nang magtutudlo sa Central Visayas nga ni serbisyo sa miaging Mayo 12 nga piniliay, nakadawat na sa ilang honorarium gikan sa Commission on Elections. Samtang gipasalamatan sa Department of Education ang tanang sakop sa Electoral Board tungod sa gipakita nga serbisyo. Ang kasayuran hihatod ni Gian Navarro. Nahimong paspas ang pagapod sa honorarium ngadto sa tanang mga magtutudlo sa Central Visayas nga nagalagad isip sakop sa Electoral Board nitong nakalabay lang nga eleksyon. Sa gitunol nga datos gikan sa Commission on Elections 7 as of May 22, ana-ana sa 99.75% sa mga magtutudlo ang nakadawat na silang honorarya nga mokabat hangtod sa 13,000 pesos. Human na hinuon sa lalawigan sa Bohol samtang aduna pay tiwasonon dinhi sa Sugbo. Maong gitinguhan ni COMELEC 7 Director Attorney Francisco Pube nga madawat labing sayo ning semanaha sa tanang mga magtutudlo ang ilahang bunga sa kahago human sa pagbantay sa eleksyon. Gawas ganay magagmayng kakulian sa bagatud sa gigahing pundo gikan sa COMELEC adunay ubang hinungdan nga numalangan usab ang pagdawat ngadto sa ubang mga magtutudlo. Nagbasin kami sa availability usay sa mga teachers kay uban na makasyon ba. That's why we are trying our best to contact the DepEd management para ma-receive na nila ang ilang mga honorariums. Manalang gitugutan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang dugang 1,000 pesos nga election honoraria ngadto sa mga magtutudlo gawas sa 2,000 pesos nga aumento nga una niyang gipatuman. Pasabot nini 13,000 pesos ang madawat sa Electoral Board Chairperson ug 9,000 pesos hangtod 12,000 pesos usab ang alang siyang mga sakop ug support staff. Apan, kuhaan pa kini og 5% nga withholding tax ug mabalik kini ngadto sa COMELEC. Karong nakapahuway na ang mga magtutudlo human sa eleksyon, dako ang pasalamat sa Department of Education Cebu Province ngadto sila mga sakop nga nag-alagad sa milabayng semana. Matod silang Schools Division Superintendent nga si Dr. Sinin Pauline nga luwas sa risgo ang tanang mga sakop human sa ilang labing mahinungdanong serbisyo alang sa nasod. Thank our teachers for their sacrifice and to think that they were not even given a rest day because some of them had to report back on the 13th because of some trainings. Ian Navarro, CCTN News. Musunod, kanhi Mandawi City Mayor Jonas Cortes ni sangat og election protest sa Commission on Elections. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one who are extending this life and we have to really take care of our body. Yes. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Every day, pag gising mo, iisip ko kung ilang taon na lang yung katagal ko, yung ganun.
This is your path to a new start. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon dinhi lang sa CCTN Channel 47. General Arcadio Maxilom, Subuanong revolusyonaryo, natao sa lungsod sa Tuburan, Sugbo. Si General Maxilom kanhi magtutudlo ug nahimong haligi sa katipunan sa Sugbo. Dihang namatay si Leon Kilat, si General Maxilom mo'y nagbuo sa revolusyon sa Sugbo batok sa mga katsila. Ang iyang kaisog mo'y nakapugo sa mga katsila pagbiya sa Sugbo. Apan si General Maxilom ug ang mga Sugboanon way kalibutan nga ang Sugbo gibaligya sa mga katsila ngadto sa Amerika sa kantidad nga $20,000. Kini nalatid sa nabantog nga Treaty of Paris. Bisan pa man sa pagtahan sa ubang mga katipunero ngadto sa mga Amerikano, si General Maxilom pabiling kahi sa iyang baruganan ug wa dayon mo'y yukbo sa mga kanok. Niadtong Oktubre 27, 1901, si General Maxilom mitahan sa iyang kaugalingon ngadto sa Amerikano. Iyang gigahin ang katapusang anib sa iyang kinabuhi sa iyang yutang na tawhan, ang Tuburan, hangtod sa iyang pagkamatay niadtong Agosto 10, 1924 uban sa iyang hataas nga pag-antos sa paralysis. Ang linya sa mga taong mikuyog sa iyang lubong nga gipangunahan ni General Emilio Aguinaldo may gitason nga 4 ka kilometros. Kini mao'y kinatas ang marcha sa lubong sa kasaysayan sa Sugbo. Ang daan nga kanhi Mango Avenue, kinganla na karon og General Maxilom Avenue, agig pasidungog sa Sugboanong General. Siya si General Arcadio Maxilom, kargo sa Sugbo. Sugboano ni. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Balik sa ato mga balita, kanhi Mandawi City Mayor Jonas Cortez ni sangat og election protest sa Commission on Elections. Gikwestiyon ni Cortez ang resulta sa eleksyon ug ang proklamasyon ni Tadio Junki Uwano. Ang kasayuran ihatod ni Mere Ruz Sagarino. Upat
Opisyal nga nisangat og election protest kaganinang buntag si kanhi Mandawi City Mayor Jonas Cortez sa Commission on Elections tungod sa giingong irregularidad ug posibleng pagpanikas. Ang protesta nag-akusar sa intrinsic fraud, nagtumbok sa mga irregularidad sa software sa automated counting machine nga gigamit ug extrinsic fraud o mga isyu nga naobserbahan ug nasinati atol sa proseso sa pagboto. Matud ni outgoing City Administrator Attorney Jamaal James Kalipayan nga ang kampo ni Cortez nakadokumento sa daghang mga insidente nga gisuportahan sa mga affidavit gikan sa mga poll watchers, legal team o mga botante mismo. Makaingon ta nga na pattern of manipulation. Naaman na sa ato ang pleading, no? So muna na pattern of manipulation which influenced the results of the election. Lakip sa reklamo naglambigit sa clustered precincts din ang gidaghanon sa balido nga mga boto, gikataho nga milabaw sa gidaghanon sa mga rehistradong botante. Ang susamang isyu ang gisangat na ngadto sa City Board of Canvassers sa wala pa ang proklamasyon ni Uwano apan kini gibasura tungod sa giingon sa mga opisyal nga usa ka mislabeling issue. Sa kadugay nilang gi-contemplate og yun na ang proseso sa pag-automated voting unya napagid sila ingon ana ka rookie o ka simple nga mistake murag digid katuhuan ba. So of course part na siya sa ato ang pag-question pod and we are willing to take it to the Supreme Court. Matod sa outgoing city administrator nga labing tinguha lang sa kampo ni Cortez ang katinawan sa eleksyon. Ang ato lang yun nga makita ang unsay tinuod nga will sa mga botante sa Mandawi because si Mayor Jonas, he is very willing if ever gay mag-manual recount nga mugawas nga parehas ra gihapon ang result. The fact that we submitted to this process is already enough proof na we are willing to accept whatever will be the result of the manual recount. Si Mayor-elect Junkie Uwano sa usa ka mensahe niingon nga iyang girespeto ang katungod ni Cortez sa pagpasaka og protesta apan gikwestiyon niya ang pagkasukwahi sa unang panawagan sa kanhi nga mayor kabahin sa panaghiusa. Matud ni Uwano nga itugyan kini niya sa iyang legal team samtang nagtutok sa pagpangandam sa hapsay nga transisyon og pagpatuman sa mga prioridad niya nga proyekto sama sa pagpatukod og bagong Mandawi City College building ug modernong hospital. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Lapo-lapo Congressman-elect Junard Ahong-Chan miklaro nga way na dawat nga kopya sa disqualification nga kaso nga gisang at bato kaniya ug sa tibuok team sa kaabag. Kini mao'y iyang tubag sa nanggawas nga kopya sa disqualification nga kaso sa social media nga gifile ni kanhi Mayor Paz Radasa tungod sa giingong vote buying. Apan gitataw ni outgoing Mayor Junard Ahong-Chan nga wa pa siya'y nadawat nga kopya sa maong disqualification case o nga nagdumili una siya sa paghatag o komento kalabot niini. Gisuwayan pagkuha usab sa CCTN News team ang mahabig ni Radasa apan wa pa usab kini mohatag sa iyang nga habig. Samtang gibutyag usab ni Comelec Officer Attorney Ann Janet Lamban nga wa usab siya'y nadawat nga kopya niini. Pagkakaroon, no, as per advice of my lawyer, dili ko ka komentaryo with regards to that matters because wala pa gid mi makadawat of official order from the Comelec. So we just wait the order from the Comelec once madawat na namo, then we will siguro reply and then tubag na mi anak. To that aspect, I did not read any file intended for that disqualification case because the office has no authority to act on it. So it will be directly filed sa main office. Dul-ana sa 2,000 ka mga barangay sa tibuok Central Visayas ang gideklarar nga drug cleared karong tuiga. Kini human laing 26 ka mga barangay ang gideklarar kagahapon sa Philippine Drug Enforcement Agency din sagad anak niini anaa sa lalawigan sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Moabot na ngadto sa 1968 ka mga barangay sa tibuok Central Visayas. Apil pa niini ang mga probinsya sa Negros Oriental ug Siquijor nga gideklara sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing. Human laing 26 ka mga barangay ang gideklara nga drug cleared sa PDEA. Mato ni Lia Alcantara, Information Officer sa Philippine Drug Enforcement Agency 7, nga ang 26 ka mga barangay nga na drug cleared, labing daghan ini nahimutang sa probinsya sa Sugbo. Nga doon 13 nga naglangkob sa barangay poblasyon sa Luok, Dumanhog, Bato sa Badjan,
Masaba sa Dakbayan sa Danao, Mangyan sa Sibunga, Poblasyon 1 sa Karkar City, Makaa sa Katmon, Pungtod ug Lagundi sa Uslob, Hingatmunan ug Biasong sa Balamban, San Rafael sa Barili, Kalangahan sa Tuburan ug Tinaan sa Dakbayan sa Naga. Gisundan kini sa lalawigan sa Bohol nga dunay unom nga mao ang bilang-bilangan sa Tubigon, Montisuerte, Montisunting ug Matinaw sa lungsod sa Carmen ug Bulilis ug Humay-Humay sa lungsod sa Ubay. Samtang limaw sab sa Dakbayan sa Sugbo nga mao ang Bunbun, Bulacau, Pardo, Pahina sa Nicolas ug sa Tipadilla, samtang duha sa Mandawi nga mao ang Kamangkalan ug Magikay. May pasabot si Alcantara nga sama sa nanglabay nga mga validation ug deliberation, lisod nga ang pagkampot sa usa ka barangay nga mahimong drug cleared kung dili kini makatuman sa rekisitos. Ang matag drug personality nga naa sa validated watch list sa PDEA ug sa PNP nga mga drug pushers ug users nga kinahanglan nga mapaubos sa house visitation ug hangyoon nga mo-surrender ug i-undergo kini sa community-based drug rehabilitation program. Dini masayaran kung ang listahan nga naa sa PDEA ug sa PNP aktibo pa ba sa ilang illegal nga kalihukan ug kung wala diha ang mao nga drug personality, kinahanglan kini nga dokumento nga magbatuod nga wala na kini mopuyo sa mga barangay ug kung dili nila kini ma-account, dili usab madeklara nga drug cleared ang mga barangay. Mibutyag si Alcantara nga sa 3,003 ka mga barangay sa Timog Region 7, 70% nini ang nadeklara nga drug cleared ug nagpabilin na lang ang 30% nga dunay barangay drug affectation nga mo'y target karon sa PDEA nga masulbad sa mosunod nga mga katuigan. Yuda na gyud ta ma'am. Oo, ang atong remaining drug affectation karon is at 30%. Subot pa sabot 70% sa atong mga barangays including Negros and Siquijor cleared na. Arnold Bustamante, CCTV News. National Maritime Council sa Pilipinas nasagmuyo sa laing insidente sa pagpasirit sa mga Chinese authorities ngadto sa barko sa BFAR sud sa West Philippine Sea. Nahuman hinuon ang pagpahigayon o research sa Pag-asa Sandy Cay taliwa sa naangkon nga risgo. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gikasagmuyo sa Pilipinas ang nagkaagresibong lihok sa Chinese Coast Guard batok sa mga barkong Pilipino sud sa West Philippine Sea. Matud sa giluwatang pamahayag sa National Maritime Council nga sukwahi kaayo sa international law ang binuhatan sa China ngadto sa barko gikan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Niadtong Mayo 21, kalit lang nga gibombahan sa Chinese Coast Guard ang barko sa BFAR sa Sandy Cay. Atol kini sa ilang routine mission uban ang scientific team aron makakuha og mga sample sa bas o gamiton sa ilahang research. Hinuon na humana ang ilahang misyon sa kadagatan dapit sa Pag-asa Island bisan pa man sa dakong risgo nga ilang giatubang batok sa China. Maong wala gikalipay sa National Maritime Council ang hilabihang pagpangdaot nga gibuhat sa otoridad sa China sud mismo sa teritoryo sa Pilipinas. Mipasalig ang maong konseho nga magpabiling lig-on ang nasod aron panalipdan ang katungod sa soberanya subay na sa mga international laws nga naghatag og pabor sa nasod. Aron himuong epektibo ang maritime operations, kinahanglanon ang matarong nga diplomatic actions panaghiusa sa mga kaalyadong nasod o pagpalig-on pa sa kapasidad sa mga kahimanan sa kadagatan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Bahin sa southbound lane sa DM Cortez Street sa Barangay Paknaan, Syudad sa Mandawi, ikatakdang siradan tungod sa ipatuman nga pag-ayo sa mao nga tulay diha sa dapit. Bugat nga trapiko lauman sa mga motorista. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gi-inspeksyon sa sakop sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team ang kasikbit nga mga agianan sa bridge sa Barangay Paknaan sa syudad sa Mandawi. Kuyog sa team ang sakop sa Department of Public Works and Highways kun DPWH o kontraktor. Gisusin nila ang pagpatuman sa mga alternatibong ruta. Kinisubay na sa himuong rehabilitasyon sa DPWH aron pagtupong sa duha ka bridge. Wala pa na update ang bahin sa southbound lane ug ubos pa itandi sa Atbanga Bridge. Tungod niini, gikatakdang siradaan ang agianan sud karong buwana. Mao na expect yung taog worst traffic diha nga area. Kay taas-taas ra na niya dili pa sad gani sila ka kuan ka divulge kung ang sa period ba of time kung kanus-a nila mahuman, but they assured nga ilhang dalion. Subay sa pagsira sa southbound, ang lane sa northbound himuong two-way. Apan matud ni Rituya nga tungod truck corridor man usab kini, ang mga truck lang una ang paagion. Hinuon alang sa ubang sakyanan, adunay ipatuman nga mga diversion roads nga mahimong agian. Muliko siya diri sa UN intersection, muliko siya, mo right turn siya, mutuyok siya ilawom sa Pahara, mo right turn siya anang sa dalan nga kanang atbang sa Wilcon, then lusot siya dito sa 6.5 exit katong sa may tiilan sa Kansaga.
That will be for northbound, no, nga vehicles. For southbound vehicles, mao gihapon amo ang gihapon kuhaon hagpaton gyapon amo ang mga light vehicles to execute a right turn diri kaning sa may, kung if you notice na iskina dito Paknaan, gawas dito to katong City Hardware gani sa MC Briones. Gipangayo ang pagsabot sa publiko tungod lauman ang bugat nga trapiko sa sunod nga pipila ka adlaw. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Interagency exercise Alalayan 2025 gipahigayon kaganinang buntag sa kadagatan sa Lapu-Lapu City o gisalmutan kini sa 24 ka mga maritime agencies. Tumong sa kalihukan aron masukod ang ilang katakos ug koordinasyon atol sa operation. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Filerca. Karong adlaw gipahigayon ang Interagency Exercise Alalayan 2025 dinhi sa kadagatan sa Barangay Punta Inganyo, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kung diin makita ninyo sa akong likod ang nagkadayang maritime agencies nga nisalmot. Pipila ni ini mao ang Philippine Coast Guard, Philippine National Police Maritime Group ug Philippine Navy. Usa kini ka exercise sa mga maritime agencies ug 24 ka mga ahensya ang nisalmot sa maong kalihukan. Sa gihimong senaryo kaganihang buntag, ang National Maritime Center nakadawat og impormasyon gikan sa Thailand Maritime Enforcement Coordinating Center kabahin sa gisuspetsahan nga MV Nightmare Express nga posibleng mosulod sa kadagatan sa nasud. Kinihuman nga na-intercept sa mga otoridad sa Thailand ang foreign vessel nga nagdala og kontrabando diha mismo sa ilang kadagatan. Base sa crew nga gipaubos sa investigasyon, nibutyag kini nga gikan ang mga kontrabando sa MV Nightmare Express ug padung na kini sa Pilipinas. Hinungdan nga ang nagkadaiyang maritime agencies nilusad usab silang operasyon aron nga ma-intercept ang maong barko. Ang ilang gibuhat nga operasyon mao ang illegal drug smuggling, human smuggling, sunog sa kadagatan, man overboard ug search and rescue. Mato ni Vice Admiral Roy Echeverria, ang director sa National Maritime Center, nga matagtuig ang ilang pagpahigayon ni ini aron sa pagsukod sa koordinasyon sa mga ahensya atol sa ilang operasyon. Well, we have to do this annually because we have to test our protocols, as I've said earlier. Then we find whatever gaps we find, we try to improve on it. Because, law enforcement is a very technical thing, right? So we have to do this annually to improve. Nilanat og kapin usa ka oras ang maong exercise. Base sa assessment ni Echeverria, nagmalampuson ang maong kalihukan. We have a good exercise. I can see we have almost perfected. Not so perfect, but if I can grade it, it's almost like 99%. Dugang paniya nga ang usa ka porsyento ni ini mao na lang ang pagpalambo sa ilang kapasidad. Sama na lang sa mga barko ug mga kahimanan, tungod kay napaubos naman sa training ang ilang mga personnel. Sa kasamtangan, kini mo ipipila sa mga nakitang hulgan ni Echeverria sa nasud. As usual, the threats we have in the Philippines is illegal fishing, smuggling of goods and drugs, and also, of course, intrusion by foreign countries. Cristel Joy Filerca, CCTN News. Mosunod, 47 anyos nga rider og motor naligsan og dump truck sa South Road Properties, patay. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated,
PCTA from Phil Products Group of Companies. Ben Zubiri, kompositor, artista sa bantawan, pelikula o radyo. Mas nailhan sa ngang Iyo Carbo. Si Ben Zubiri ang misuwat sa way kamatayong awit Matod Nila. Alang sa uban, ang Matod Nila usa ka cultural anthem sa mga Cebuano. Kawas sa Matod Nila, si Ben Zubiri usab ang misuwat sa mga immortal nga awit sama sa ikaduhang bathala, Alma Bonita, ang palad ng buot, gugmang gibati ko, pasayawa ko day. Si Ben Zubiri namatay niya atong 1969. Apan ang iyangan, buhi kanunay sa kasing-kasing sa mga taong padayong nag-awit sa iyang mga komposisyon. Ben Zubiri, garbo sa Subo. Subo ano ni? Damgo ko pasalig sa gugma mo. Balik sa ato mga balita, patay ang 47 anyos nga rider o nga motor human maligsan sa dump truck diya sa may South Road Properties habig sa barangay Mambaling ning Dakbayan sa Sugbo kagahapon. Dead on arrival sa tambalanan si Feliciano Yalaya Lascunia, taga Sitio Laray, barangay San Roque, Talisay. Samtang ang dump truck driver nga si Margarito Avenido Abais, 38 anyos, nga taga White Road Inayawan ning Dakbayan sa Sugbo, gikustudiya na sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office. Sa investigasyon sa TEO sa CCPO, nasuta nga pulos padung sa south ang truck ug ang motor. Apan pag-abot sa lugar, kalit na tumba pa o miuntol ang ligid sa truck ug sa iyahang nga paghunong, iyang nakita nga dunay tawo nga nagbuyod uban sa iyang motor sa karsada.
Kaso nga reckless imprudence resulting in homicide ang ipasaka batok ni Abais. Patay nang napalgan ang usa ka lalaking senior citizen sa baybayon sa may sitio Kabatoy, Barangay Tinggo, Olango Island sa Dakbayan sa Lapu-Lapu niadto nga Miyerkules. Nagpangidaron ang maong lalaki og 65 anyos og nagpuyo sa may sitio Kulo sa susamang barangay. Base sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, ang 29 anyos nga anak ni Saysay ngadto kanila nga niadtong Martes sa hapon nagda og ilimnong makahubog ang iyang amahan ug nibutyag kini ngadto siya sa baybayon mag-inom. Wa na kini makauli sa ilang panimay sukad ni anang panahuna. Hangtod nga napalga na lang nga wa nay kinabuhi ug gituhuan sa pamilya nga nalumos ang lalaki. Nisugyot ang duty investigator nga ipa-autopsy ang patayng lawas apan konbensido na ang pamilya nga way foul play ang kamatayon sa ilang amahan. Investigasyon sa kamatayon sa 22 anyos nga SK chairman sa barangay Tutay, Palawman kun Tutay, Palawman sa kapulisan sa lungsod sa Pinamungahan. Kini aron pagwagtang sa pagduda nga adunay foul play ang kamatayon niini. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Muhibog lang ng investigasyon ng Pinamungahan Police Station may kalabutan sa kamatayon sa Sangguniang Kabataan Chairman sa Barangay Tutay sa Bang Lungsod nga napalgan na lang nga naglisod sa pagginhawa alas 7 gahapon sa buntag. Mato ni Police Major Hilfred Baruman ang hepe sa kapulisan sa lungsod sa Pinamungahan nga sa pagkakaroon dili pa nila makuhaan og pamahayag ang kabanay sa biktima tungod kay naa pa sila sa pagbangutan. Gipaabot lang una nila nga mulurang ang kaguol sa pamilya una sila mobalik sila nga parimay aron mokuha og dugang kasayuran. Una na nga diskubrihan ang 22 anyos nga biktima nga naglisod na kini sa pagginhawa. Human matod pa ginudahan nga miinom kini og toilet bowl cleaner. Dali nga gidala ang biktima sa Pinamungahan District Hospital apan gideklara kini ni Dr. Darius Libre ang attending physician nga dead on arrival alas 7:37 sa buntag. Palawman nga investigation, ma'am, with due respect lang po sa kanang family sa victim, which is kanang ipagit sila kahatag og statement karong mga panahon na tungod kay nagpangutan pa sa sila sa kamatayon kalit nga wala pong girespeto, ma'am. As of now, ang information nga mong nakuha is kato pa lang, no, nga dunay alleged nga suicide incident. Ibugang ni Baruman nga giagaw sa biktima nga nahinabi sa mga investigador, mitug-an nga natumyaging adlaw, nagpost pa sa iyang Facebook page ang biktima nga nagguol kini. Wala hinon sila nakitang foul play sa mga kamatayon atol sa gihimong investigasyon na paniyang giawhag ang pamilya nga aron pagwagtang sa mga pagduda, labing maayo nga ipaubos kini sa autopsy ang patayng lawas niini. Wata ni discount sa possibility nga na foul play. In fact, sige man na mo ang coordination time to time ang ato ang investigator on case naman dito nag-coordinate po sa family. And aside from that, ma'am, naghatag na po mi og advice. So naghatag sa mi advice sa pamilya, ma'am, nga para ma-erase ang doubt atong ipa-undergo og autopsy examination. Una lang nga nakugang ang mga barangay official sa Tutay sa lungsod sa Pinamungahan sa kalit nga nahitabo silang SK chairman tungod kay wala man sila makamatikod nga doon na kini dakong problema. Arnold Bustamante, CCTV News. Mao kadto naglangkob sa ato mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar, sa ngano sab ni Atty. Danica Caballes. Hangtod sa Lunes pohon sa inyong paboritong tulumanon, Sayre 47.